बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर, आपकी अपनी मेज़बान यसरा खान के साथ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का मौजू जैसे कि मैंने अनाउंस किया, क्या है? गीबत और चुगलखोरी। आइए जानते हैं कि गीबत दरअसल है क्या, ये अमल किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जहाना लुत्फी साहबा। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि हम तो इतने कम अक्ल हैं कि हम बात तो करते हैं लेकिन हमें यही नहीं मालूम होता हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। गीबत को हम जब देखते हैं तो किसी की बात करना उसकी गैर मौजूदगी में, क्या सिर्फ यही गीबत है? गीबत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में गीबत की बड़ी सख्त मजम्मत आती है। बिलाशुबा कुरान करीम के अंदर 3 जगह पे बड़े वाज़ेह अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी यानी मजम्मत भी फरमाई है, इससे रोका भी है, मना भी फरमाया है, और फिर इसके नतीजे में जो पैदा होने वाले नुकसानात हैं वो भी बताए गए हैं, और आखिरत में या दुनिया में ठीक इसका जो यानी इंसान को भुगतान भुगतना पड़ेगा, नुकसान इसको उठाना पड़ेगा, वो भी बयान फरमा दिया है। कुरान करीम के अंदर सूरह हुजरात के अंदर वाज़ेह अंदाज में बहुत सारी माशरती बुराइयों से रोका गया है, उनमें से एक गीबत भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला यग़्तब बादुकुम बादन, यानी तुम में से तुम एक दूसरे की गीबत नहीं करो। और उसमें उसके जो समझ लीजिए कि असरात बताए हैं या बताए कि वो किस के मुशाबेहत किस चीज से रखती है, तो बड़ी खौफनाक किस्म की चीज है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? अल्लाहु अकबर। यानी मुशाबेहत किससे हुई? इतनी सख्त चीज है कि मुशाबेहत हो रही है एक ऐसी चीज से कि जिसे वाकईतन कराहियत तो क्या मतलब हम नफरत करेंगे और हम सोच भी नहीं सकते कि कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त काट के खाए, उसके बराबर है। चुनांचे हमें समझ लेना चाहिए कि ये अमल कोई बहुत ही मामूली अमल नहीं है, ये बहुत ही बुरा, बहुत ही गिरा और अखलाक रजीला जो है उनमें सबसे यानी समझ लीजिए कि निचले दर्जे का अमल। सही, बिल्कुल। और इसके नुकसानात जैसे आपने कहा कि जी ये वजाहत मेरा ख्याल है कि काफी वजाहत हो जाती है इस आयत से मुबारक से, और समझ लीजिए कि हदीस मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसमें भी कमोबेश यही अल्फाज आए हैं कि क्या तुम्हें कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। और ये कि इसकी जो नुकसानात हैं अगर हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों पर क्या असरात होते हैं उसके, तो आप देखिए कि जो गीबत करने वाला है उसके अमाल जाया होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो अगर नेक अमाल कर रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जब वो किसी शख्स की गीबत कर रहा है तो उसके अपने अमाल जो है उसके पलड़े में जा रहे हैं, उसके हिस्से में जा रहे हैं। यानी जितनी आप नेक अमाल करने के बाद ये अमल करेंगे वो अमल जो है वो आपका जाया हो जाएगा, जो नेक अमल है, और उस शख्स जिसकी आप गीबत कर रहे हैं उसके हिस्से में चला जाएगा। दूसरी बात ये कि जब तक वो शख्स जो है माफ ना कर दे, ठीक बिल्कुल, तो फिर माफी भी मुश्किल है। या ये कि ऐसा शख्स के जो दुनिया से चला गया है तो उसके लिए भी इस्तग़फ़ार तलब की जाए अल्लाह तबारक व तआला से, और अपने लिए भी की जाए, बिल्कुल, तब कहीं जाके इसका इज़ाला मुमकिन है। अल्लाहु अकबर। नूरुस्सबा साहिबा, आज का मौजू गीबत और चुगली, बहुत अहम मौजू मैं इसको समझती हूँ, क्या फरमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अभी बहुत वजाहत फरमाई है जहाँ राबा साहबा ने। लेकिन गीबत जो है वो गायब से, यानी इसकी जो असल जो आप कहना चाहेंगी कोई शख्स जो मौजूद ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में उसके मुतालिक कोई ऐसी बात कही जाए कि जो उसके सामने कही जाती तो उसको नागवार गुजरती। और सूरह हुजरात में जो है जैसा कि अभी आपने समाअत फरमाई वो आयत मुबारक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्नि इन्ना बादज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बादुकुम बादा, यानी ऐ ईमान वालों बहुत से गुमानों से बचो कि बाज़े गुमान गुनाह है, क्योंकि पहला दर्जा गीबत का यही होता है कि बदगुमानी पैदा होती है, किसी के बारे में बुरी बात पैदा होती है। फिर उसके बाद वला तजस्ससू, तजस्सुस मत करो, अब हम टोहमे लगते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई बात जरूर है। और फिर खुदा न खास्ता कोई बात हमारे हाथ आ गई तो अपनी फितरत से मजबूर होकर हम गीबत कर बैठते हैं उसकी गैर मौजूदगी में, और अपनी जुबान के चटखारे का पूरा जो है वो हक अदा करने की कोशिश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ का हवाला दूंगी आपको, अपने असहाब से बयान फरमाया, पूछा, वहां से गीबत की डेफिनेशन आप फरमा रहे हैं, आप सल्लम दे रहे हैं कि क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? तो साहबा ने अर्ज की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई के बारे में वो बात कहो कि जो उसमें मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में,
اور اگر اس کے سامنے کہتے تو اس کو ناگوار گزرتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات ہمارے بھائی میں موجود ہو, آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے جو اس میں موجود ہے, اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو وہ بہتان آتا ہے. گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہتان میں اور غیبت میں ایک بہت ہی معمولی سا فرق ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ غیبت کا عذاب کتنا ہے. کہ مسلم کا ہی حوالہ دوں گی آپ کو, اور مختلف کتب حدیث میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے, بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے لوہے کے تھے, جن سے وہ اپنے چہروں کو, اپنے جسموں کو نوچ رہے تھے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا, انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے ہیں, دوسروں کی عزت و آبرو پہ حملے کیا کرتے ہیں, اس سبب سے ان پہ یہ عذاب نازل ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ غیبت اور یہ جو چغل خوری, ابھی آپ نے چغل خوری کی بات کی ہے, یہ بھی غیبت ہی کی ایک قسم ہے. غیبت میں جو ہے وہ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کوئی نقصان پہنچائیں, صرف اس کا عیب بیان کرتے ہیں, اس کے لباس کا یا اس کی کسی عادت کا تذکرہ کرتے ہیں, یا اس کے نسب کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا نسب ایسا ہے یا ویسا ہے, یا ہم اس کی کسی اور برائی کی جانب اشارہ کرتے ہیں, اس کی خصلتوں کی طرف. لیکن چغل خوری میں ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو نقصان بھی پہنچائیں, اس کی مطلب جو ریپوٹیشن ہے اس کی ایک کیا جائے کسی انداز میں, کیا جائے کسی طرح سے. تو یہاں پر یہی وجہ ہے کہ چغل خور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اس کے لیے قطعات کے لفظ آئے, نمام کے لفظ آئے, یعنی چغل خوری جو ہے کرنے والا, محبتوں میں تفریق ڈالنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور آپ کو میں ایک اور مشہور حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتی ہوں, مشکات شریف کی ہے یہ حدیث مبارکہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حکمت بھی نے دیکھ لیا اور جان لیا, اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہے, اور کسی بڑی وجہ سے نہیں بلکہ بہت معمولی سبب سے جن سے یہ بچ سکتے تھے. ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ نجاست کی گندگی کی چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا. اللہ اکبر. صحیح کہ غیبت, چغل خوری یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے عذاب قبر نازل ہوتا ہے. عذاب قبر بھی ممکن ہے اور دنیا میں بھی انسان رسوا ہوتا ہے. کالر صاحب موجود ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً ہمارے خیال میں کال ڈراپ ہو چکی ہے. جیسے کہ ابھی غیبت و چغلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو جہاں لطفی صاحبہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی کی عزت پر جب ہم وار کرتے ہیں, اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں زبان کے ذریعے, سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے دین اسلام اس زبان کے حوالے سے ہمیں بہت سارے احکامات سے نوازتا ہے. اور ابھی بھی میں نے لاسٹ ایپیسوڈ, اس سے پہلے ایپیسوڈ میں صبح بخیر میں ہی خصوصی طور پر زبان کے حوالے سے بات کی. تو یقین مانیے کہ غیبت کے حوالے سے جب میں نے کہا آفیشیل پیج پہ کہ آج ہم یہ بات کرنے جائیں, تو اتنے سوالات مجھے ملے. ان میں سے ایک سوال یہ کہ ہم جب غیبت کر لیتے ہیں, کسی کی برائی کر دیتے ہیں, تو بے شک ہمارے اور اس دوسرے شخص کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی فرق پڑتا ہے. ہم معاشرے پر کیا اثرات مرتب کریں اس عمل سے؟ دیکھو, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ کوئی ایک ایسا دین نہیں ہے کہ جو کسی ایک فرد کے لیے آئے. صحیح. یہ دین اسلام جو ہے یہ انسانیت کے لیے آیا, اور انسانوں سے ہی مل کر معاشرہ بنتا ہے. بالکل. اور دین اسلام کے اندر اگر آپ معاشرے کا مقام دیکھیں تو وہ بہت بلند ہے. صحیح. اسی لیے حقوق العباد کے بعد جو ہے وہ حقوق اللہ کے بعد میں حقوق العباد آتا ہے. اور حقوق العباد دیکھیے اتنا بڑا حصہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ تقریباً 80% حصہ جو ہے دین اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ حقوق العباد کے لیے ہے. صحیح. بالکل. یہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا امن کے لیے بنائی ہے, تاکہ انسان جو ہے اس میں امن قائم کرے اور اس میں اپنی زندگی کو بڑی آسانی سے گزارے اور بڑی محبتوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر گزارے. یہ جو دونوں عمل ہیں, چغل خوری ہوئی اور غیبت, ان دونوں کے پھیلنے سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل, کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے اور سخت چیز ہے. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شخصانہ ہے وہ اسی چیز کا ہے جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ہمیں کوئی سرا نہیں ملتا کہ ہم کیسے ان الجھنوں کو دور کریں اور ہم کیسے سلجھائیں. تو اس میں دیکھیے سب سے میں ایڈوائز یہ کروں گی کہ اگر
हम ये चाहते हैं कि हम इन बुराइयों पर काबू पा लें जो कि गीबत और चुगलखोरी के नतीजे में फैल रही हैं और फैल चुकी हैं, जिसने हमारे माशरे को घुन की तरह से खाना शुरू कर दिया है। तो इसमें अगर हम देखें कि इस्लाम हमें जो सबसे ज्यादा सख्ती से हिदायत करता है वो नमाज की हिदायत करता है। बिल्कुल, लेकिन अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज जो है वो फहश कामों से, बुरे कामों से और मुनकर कामों से रोकती है और जाहिर है इसमें शक और शुबा नहीं है। तो अगर हम इस चीज को राइट करें, क्योंकि कुरान करीम में देखिए अकीमुस्सलात, सल्लू सलात नहीं कि नमाज पढ़ो है, अकीमुस्सलात आप कहीं भी देख लीजिए, अकीमुस्सलात तकरीबन 85 जगह पे जो जिक्र है। तो अकीमुस्सलात का मतलब निजाम कायम करना है, नमाज का मतलब मैंने भी अपनी नमाज की अदायगी करनी है, मुझे दूसरों की भी अदायगी करवानी है। लोग आजकल ये कहते हैं कि जी आपकी नमाज आपके साथ आपके कब्र में जाएगी, मेरी नमाज मेरे साथ पढ़ूं नहीं पढ़ूं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरी आपकी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको कायम करने के लिए एक दूसरे को हम तलकीन करें और माहौल बनाएं उसका कि नमाज जो है वो उसका उसी तरह से क़याम अमल में आए जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि अभी कहा गया कि ये हमारा फर्ज है कि सिर्फ हम ही अच्छा अमल ना करें, अगर हमें मालूम है ये अमल अच्छा है तो दूसरों को भी इस जानिब राग़िब कीजिए। इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको कोशिश करेंगे कि बताएं कि हम इस जानिब माइल होते हैं तो इससे बचा कैसे जाए और इस अमल को किस कदर नापसंद करार दिया गया बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में। एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। सुबह खैर।